आज हमारा होस्ट वापस आ गया। आपस से बात है, मैंने इससे पहले उनका नाम भी नहीं सुना था। आप पागल हैं या हम पागल हैं, उस पे आके वो एतराज कर रहे हैं और वो उनको काफी तकलीफ हुई है। फिर उनकी अपनी तस्वीर लीक हो जाती हैं। जिनका दिल कर रहा था कि हम भी गालियां खाएं, जो है वही ठीक था। इसको उगाई भी कर देना चाहिए, तो मतलब फिर आपको फिर सही जूते पड़ते। हाँ। उन्होंने तो पहले सेकंड्स गिन रखे हैं, मुझे इतने सेकंड्स में इतनी गालियां पड़ती हैं। आप किस जमाने में रह रहे हैं? आइंदा जब बात करेंगे तो कुछ सोच के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद और मैं हूं सनम। वेलकम टू बैठक। आज हमारा होस्ट वापस आ गया। पिछले हफ्ते मैं अवेलेबल नहीं था, तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला आप लोगों को, बल्कि सरप्राइजेज मिले और हमें भी बहुत अच्छे और प्लेजेंट सरप्राइज मिले। और आपको हमने एपिसोड हमने सरप्राइज पे कर दी। तो हमें एक अच्छी होस्ट भी मिल गई है जो कि हमारे साथ कंटिन्यू करेगी इंशाल्लाह ताला। सनम, आज हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है और वो हमने रखा है बुग़्ज़ इमरान पे। बड़े शदीद लोग, बहुत लोग इमरान खान से बुग़्ज़ में इतने आगे निकल गए हुए हैं कि वो अपनी सारी की सारी हिस्ट्री तबाह कर बैठे हैं। रिसेंटली कासिम अली शाह साहब निकले हैं एक ऐसे मिशन पे जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं यूथ को गाइड करूंगा। वो मिसगाइडेड है, वो इल इन्फॉर्म्ड है। यूथ ने फिर अच्छा खासा ही गाइड कर दिया उनको। यूथ ने उनको काफ़ी हद तक गाइड किया है और उनको समझ आ गई है कि यूथ जो है ना वो मिसगाइडेड नहीं है। मिसगाइडेड वो शायद खुद थे, जो उनको थोड़े अरसे के लिए महसूस हुआ कि यूथ मिसगाइडेड है और मुझे उनको ना सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। गुमराह हो गए। आपस से बात है, मैंने इससे पहले उनका नाम भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था। सॉरी कासिम भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यूथ के चक्कर में ही उनका थोड़ा नाम ही हो गया, बदनाम ही सही। मैं वैसे जानता था आपको, लेकिन इतना भी आप मतलब चलें ठीक है। सॉरी। मसला ये कि जब आपकी 60% से ज्यादा आपकी यूथ हो तो उसको आप अपने फायदे के लिए पागल साबित करना चाहें तो फिर तो आप खुद ही पागल है ना। फिर तो वो आपको बताएगी कि आप पागल हैं या हम पागल हैं। तो इसलिए अगर आप बोलने से पहले सोच लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बाद में माफिया मांगते फिरते हैं तो पहले सोच लें। अच्छा, कासिम अली शाह ने, ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है और मैं उनकी राय का एहतराम भी करता हूँ। हर एक की अपनी राय है, हर एक को राय रखने का एक बुनियादी हक भी हासिल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू हैव एन ओपिनियन, ये हर एक का बुनियादी राइट है। प्रॉब्लम ये है कि कासिम अली शाह कहते हैं कि मैं अपनी राय का इजहार करूँ। उसके बाद उनके बेटे से लोगों ने सवाल पूछा कि आपके वालिद मोहतरम ने कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार किया है खान साहब के बारे में, तो ये क्यों किया है? उस पे आके वो एतराज़ कर रहे हैं और वो उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। वो कह रहे हैं मेरे बेटे को बुली किया जा रहा है। भाई, आपके बेटे को बुली किया जा रहा है, आप जब अपनी राय का इजहार कर सकते हैं तो आपके बेटे के क्लास फेलो भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपने बेटे की बहुत परेशानी हुई, तो जब आप सारी यूथ को पागल कह रहे थे तब आपको नहीं पता चला वो भी इसी के बच्चे हैं। आप खुद को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए बाकी सबको पागल साबित कर रहे थे, तो अब तब आपने नहीं सोचा था कि आपके भी सामने आ सकता है ये फेस करने के लिए? अच्छा, खैर, उसने तो कासिम साहब ने तो अपना सबक सीख लिया है। वो उन्होंने बता दिया कि मेरे अल्फाज में भी प्रॉब्लम था और मैं खान साहब के घुटनों को भी हाथ लगाया। खान साहब मेरे उस्ताद हैं, खान साहब मेरे लीडर हैं। पता है कि वो जाती हमला ना करते तो फिर ठीक था। जैसे खान साहब के लिए कह रहे थे जो अपना घर नहीं संभाल सका, भी किसी के साथ भी अब खान साहब अगर जाती हमले करने लगे तो फिर शहबाज शरीफ से भी बड़े घर नहीं संभालेंगे। पता नहीं उनकी घर संभालने की बात तो वो अजीब सी करते हैं, फिर उनकी अपनी तस्वीर लीक हो जाती हैं, फिर वो आगे कहते हैं कि अब वो जो कोई अपना फोन नहीं संभाल सकता, कोई अपना घर नहीं संभाल सकता, तो घर तक तो आप ना ही जाएं। कासिम साहब, घर तक आप ना जाएं। आप घर तक जाएंगे तो फिर लोग आपको घर छोड़ के आएंगे और फिर आप कहेंगे जी मेरे बेटे को बुली कर रहा है, कोई मुझे बुली कर रहा है। तो आई थिंक आप किसी के घर तक ना ही जाएं तो बेहतर है। खैर, कासिम साहब से आगे निकलते हैं। कासिम साहब तो रह गए पीछे, आगे बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है। दिल कर रहा था कि हम भी गालियां खाएं। सना बुच्चा साहिबा जो हैं वो ही ठीक था। उनको सूट करता है बहुत। सना बुच्चा साहिबा जो हैं वो काफ़ी तड़प के टीवी पे आ रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं और वो कह रही हैं कि खान साहब को किसी भी तरीके से मंजरनामे से आउट कर दिया जाए। वैसे वो जर्नलिस्ट बनती है ना? जर्नलिस्ट बनती हैं, ये अच्छा वर्ड है। अपने आप को एंकर भी कहलाती थी, जर्नलिस्ट भी कहलाती थी। आजकल तजिया निगार कहलाई जाती हैं, बिकॉज टीवी पे जब आती हैं तो तजिया निगार के तौर पे वो आ रही होती हैं। लेकिन इतना शानदार तजिया कि आप मतलब आप इतनी किसी से आप बुग्ज रखती हो कि आप उसके लिए कहें कि जिसको उगाई भी कर देना चाहिए किसी भी जरिए से। आप जमहूरी मुल्क में रहती हो और वहां पे बैठ के आप फरमा रही हो ऑन एयर कि जी इस बंदे को रोकना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा। बंदा पूछे, फिर आप कहेंगे कि मुझे इतने सेकंड में इतनी गालियां पड़ी, तो फिर आपकी जो बातें हैं और जो आपकी बकबक है उस पर आपको गालियां के बजाय आप लोग क्या देंगे, बताएं जरा। और फिर ये लोग
کلیم کرتے ہیں جی ٹرول کرتے ہیں ہمیں اور پھر یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بدتمیز ہیں. بھائی جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, جب آپ اس طرح کے بغض رکھنے والی چیزیں سامنے لے کے آئیں گے تو لوگ تو جواب دیں گے. اور خان صاحب سے لوگ پیار کرتے ہیں, لوگ ان کی خاطر نہ صرف ووٹ دیتے ہیں بلکہ وہ ان کے دلوں میں بستے ہیں. جب آپ کا اپنا اوپینین ہے تو اس کو آپ اپنے اوپینین کو بے شک آپ اپنے اوپینین اپنے تک بھی رکھیں اور اس کو بتائیں بھی بے شک, لیکن یہ تو نہیں کہ اگر کوئی کسی کا لیڈر ہے اور اتنی عوام اس کو پسند کرتی ہے تو آپ کہیں کہ جی اس کو غائب بھی کر دینا چاہیے, تو مطلب پھر آپ کو پھر صحیح جوتے پڑتے ہیں. اور جب آپ اپنا اوپینین لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے اوپینین کو پھیلاتے ہیں تو پھر آپ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. جب ٹرولنگ ہوگی تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. ایک اور بھی کوئی بہت زبردست قسم کا بیان سنا آپ نے, آیا ایک اور بھی, وہ بھی اپنے آپ کو صحافی بنتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا, اس میں سب سے بڑا جو رول پلے کیا نا وہ ان 2 نمبر صحافیوں نے پلے کیا ہے. انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا نا وہ کسی اور نے بھی نہیں کیا. انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا اپنے ذاتی فائدے اپنے لفافوں کے لیے نا, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق. اچھا وہ ایک خاتون ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ خان صاحب انٹرویو کے لیے ان کے ترلے کیا کرتے تھے اور دن میں پتہ نہیں کتنے فون آیا کرتے تھے کہ خان صاحب جو خان صاحب نے تو شادی کے لیے بھی کہا تھا, انہوں نے خود ہی نہ کر دی, منع کر دیا. وہ انہوں نے کہا سوری خان صاحب میں آپ سے شادی نہیں کروں. اچھا وہ خاتون جو ہیں وہ کسی زمانے میں کھمبے پہ چڑھ کے اور چھلانگے مار پہ کنٹینر پہ آ کے خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور خان صاحب کے بالکل پاس جا کے مائک لگا کے انٹرویو کرنے کے لیے وہ ترلے کیا کرتی تھی. اور خان صاحب آگے سے کہتے تھے گریدا بڑا ہے کوئی لو انٹلیکٹ کا شو کر رہی ہیں آپ. تو آج کل وہ اچھا ان کے دعوے کے فوراً بعد ہی سما ٹی وی کے جو اس وقت کے نیوز ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا جی میں نیوز ڈائریکٹر ہوں. لکھی گئی ہے ان لوگوں کی قسمت میں, لکھی گئی ہے ضلع. آپ کو کس نے کہا تھا فوراً پکڑے جاتے ہیں. ایسی حرکتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ قاسم صاحب نے کی, وہ گھر تک لوگ چھوڑ کے آئے ان کو. ثنا بچا صاحبہ نے, انہوں نے تو پہلے سیکنڈز گن رکھے, مجھے اتنے سیکنڈز میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں. اور اب آپ نے بیچ میں یہ چھلانگ لگا دیا. آپ کو کیا شوق ہے اپنی بےزتی کروانے کا؟ پھر کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں تم جگہ ڈھونڈتی ہو. بھائی پہلے باتیں سوچ کے کیا کرو نا تم. آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کا ماضی کیا ہے, آپ پاسٹ میں کیا کرتے تھے. اور ایک چیز کائنڈلی آپ لازمی ذہن میں رکھا کریں, دس از سوشل میڈیا ایج. آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں. لوگ قاسم علی شاہ کے ساتھ ہوا کیا ہے, صرف پرانی ان کی ساری پرانی ویڈیوز نکال کے. غریدہ کا بھی اس نے جس وقت بیان دیا یہ اس کے بعد ہی ان کا تو سما کا تو آیا ہی نا جو آیا. ان کے جو کھمبے پہ جلنے والی تھی وہ بھی آ گئی, یہ لو انٹلیکٹ والا بھی آ گیا. مطلب یہ بھی صرف ایک پی ٹی وی نہیں چل رہا نا بیبیو, اتنی ہو رہی بنو نا جتنی کسی سے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, ہر چیز واپس آ رہی ہے. وہی ویڈیوز, وہی آپ کی پرانی باتیں آپ کے منہ پہ لا کے ماری جائیں گی. لہذا بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیا کریں کہ آپ نے کیا. ہیروئن رہے گی نا, تمہیں وہ روز فون کرتے تھے کہ جی ہمیں جی انٹرویو دے. تو آئی ہوپ کہ بغض عمران رکھنے والے لوگ آئندہ جب بات کریں گے تو کچھ سوچ کے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. تھینک یو, اللہ حافظ.